अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है ये मलेरिया है, और मलेरिया भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मलेरिया होता क्या है, मलेरिया होता कैसा है, और मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र कैसे हो जाती है। क्या हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो जी हाँ, ये भी एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इस पे हम काबू पा सकते हैं। तो आए अपने टॉपिक की तरफ। मलेरिया जैसे मैंने बताया इन्फेक्शियस डिजीज़ है। वेक्टर इसका जो है फीमल एनाप्लेज मॉस्किटो है। ये एक ख़ास किस्म की मच्छर है, उसके ज़रिए फैल जाती है। और ये मच्छर जो है ये रात के वक्त को इंसान को काटता है। चिकनगुनिया का जो मच्छर था वो दिन के वक्त डे टाइम में बाइट करता है, लेकिन मलेरिया का जो मच्छर है ये नाइट के वक्त जो है वो बाइट करता है, और ये मच्छर नाइट के वक्त जो है वो निकल जाता है। ये कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, यानी गर्म इलाके जहाँ पे गर्माइश ज़्यादा होती है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, उन इलाकों में ये मच्छर पाया जाता है। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 2023 में मलेरिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन 149 मिलियन लोग जो थे वो मुतासर थे पूरी दुनिया में। और उसी रिपोर्ट के मुताबिक, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख लोग जो है वो मलेरिया की वजह से मौत का शिकार हो गए थे। तो आप खुद समझेंगे कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। ये बीमारी जो है ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका और एशिया के जो कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान और साथ साथ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मच्छर, और ये बीमारी इन इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या है। ये एक प्लाज्मोडियम के थ्रू ये बीमारी जो है, इसका जो असल वजह है वो प्लाज्मोडियम है, और जो ये मच्छर के जिसके हमने बात की तो उसके ज़रिए ये क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक इफेक्टेड इंसान को, एक मलेरिया जिसको मलेरिया होता है, उससे इसी मच्छर के थ्रू जो है दूसरे हेल्दी इंसान को ट्रांसफ़र हो जाती है। मलेरिया के हमारे पास 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स ऑफ मलेरिया। ये किस बेस पे है? ये प्लाज्मोडियम के बेस पे है। तो प्लाज्मोडियम, इसका मकसद ये हुआ कि प्लाज्मोडियम की भी 4 टाइप्स है। ये प्लाज्मोडियम नंबर 1 है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, नंबर 2 है हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, नंबर 3 हमारे पास है प्लाज्मोडियम ओवेल, और नंबर 4 हमारे पास जो मलेरिया का टाइप्स है वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और जो सीवियर कंडीशन इख्तियार करते हैं वो हमारे पास है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। अब हम इसमें देखते हैं कि इस बीमारी की अलामात क्या है। अलामात की बुनियाद पर हम एक डिजीज़ को दूसरे डिजीज़ से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। एक डिजीज़ और दूसरी डिजीज़, मुख्तलिफ डिजीज़ में हम अलामात की बुनियाद पर जो है क्या करते हैं, उसमें फ़र्क करते हैं। तो साइन सिम्टम इसकी है हाई ग्रेड फीवर, और तकरीबन बुखार इसमें होगी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होगी। इसके साथ साथ शिवरिंग होगी, कपकपाहट होगी। नंबर 3 इसमें हेडेक होगी, सर में शदीद दर्द होगी, नाजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, बॉडी पेन होगी। तो ये इसके अलामात हैं। इस अलामात की बुनियाद पर हम इस डिज़ीज़ को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अब मलेरिया को हम डायग्नोस कैसे करते हैं? तो इसके लिए बुनियादी तौर पर ये 2 टेस्ट जो है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारे पास, CBC और MPICT। CBC में हम देखते हैं कि मलेरिया जो है, मलेरिया में HB लेवल और प्लेटलेट्स जो है वो डाउन हो जाती है, और इसमें और भी मुख्तलिफ जो है चीज़ें हम देखते हैं CBC में, और इसमें पता चल जाता है कि मलेरिया हुआ है। और मलेरिया पैरासाइट के लिए हम MP जो है MPICT करते हैं, और इसमें भी हमें पता चल जाता है कि मलेरिया मरीज़ को हुआ है। तो अब आए ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट भी हमारे पास जो है पाकिस्तान में
دو طرح کی ہے، ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ اور ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ۔ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ جس کو عام زبان میں انگریزی دوائیں کہا جاتا ہے، اور ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ، تو یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ میں اس کی الگ میڈیسن ہوتے ہیں، الگ طریقہ علاج ہوتا ہے، اور ہومیوپیتھک میں الگ طریقے علاج ہوتا ہے۔ تو پھر کبھی اس پہ ویڈیو بنائیں گے کہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کیا ہے، لیکن سمپٹمیٹیکلی ہم اس میں جو ہے ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں اگر مریض کا ہائی گریڈ پہ اور ہے تو بیلاڈونا کا ہم استعمال کرتے ہیں 30 پوٹینسی میں، اس کے ساتھ بیپٹیشیا کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر مریض کو ہم، کیونکہ ہومیوپیتھک میں ہم علامات کی بنیاد پر مریض کو ٹریٹ کرتے ہیں، تو اگر مریض کو وومیٹنگ ہے تو ایپیکا کا بڑا اچھا رزلٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہیڈ ایک ہے تو اس میں بیلا کا اچھا رزلٹ ہے۔ ریسٹوک سے اگر درد بہت زیادہ ہے تو ریسٹوکس کا ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے میڈیسن ہے۔ اب آتے کمپلیکیشن کی طرف، کیونکہ یہ بیماری ایسے کہ یہ بہت زیادہ کمپلیکیشن جو ہے وہ جسم میں پیدا کرتے ہیں، بہت زیادہ پیچیدگیاں جسم میں لاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس انیمیا ہے، بہت زیادہ خون کی کمی ہو جاتی ہے اگر اس بیماری کا بر وقت علاج نہ ہو، اور لیور سیروسز، لیور کا سکڑنا بھی اس بیماری میں، سکڑاؤ لیور کا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے لیور بڑھ جاتے ہیں، جس کو ہیپیٹومیگالی کہا جاتا ہے، لیور کا جو سائز ہے وہ نارمل سے بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمپلیکیشن میں ہمارے پاس جو ہے اسپلینومیگالی، اسپلین کا بڑھ جانا اس بیماری میں ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے ملیریا کی، یہ ملٹیپل ارگن جو ہے اس کا فیلئر کا باعث بنتے ہیں۔ بیک وقت آپ کے بہت سارے، مطلب ایک سے زیادہ آپ کے جو جسم کے جو ارگنز ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، ناکارہ بنا سکتے ہیں یا اس کو فیل کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے ویڈیو کی شروع میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ پریونٹیبل ڈیزیز ہے، اس کو ہم روک سکتے ہیں۔ تو پریونشن کی طرف آتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے، ویڈیو آپ نے اگر سنی ہے تو یہ ایک مچھر کے تھرو ایک انسان سے دوسرے انسان کو ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم مچھروں پر کنٹرول رکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مختلف جو مارکیٹس میں مچھر مار سپرے ہوتے ہیں، مچھر مار اور کیمیکلز ہوتے ہیں، جیسا کہ کوائلز ہے، یا اس کے مچھر مار کے لیے یا مچھروں سے روکنے کے لیے، مچھروں سے بچنے کے لیے مختلف جو ہے سلوشن ہوتے ہیں، ان کا استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ نیٹس ہے، مچھردانی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا ہم استعمال کریں۔ دوسری بات کہ ہم ایسے کپڑوں کا استعمال کریں کہ ہمارے جسم کو مکمل طور پر کور رکھیں تاکہ ہم مچھروں سے بچ سکیں۔ تو یہ اس کا پریونشن ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو سے متاثر ہے تو مہربانی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی ملیریا کی اس موذی بیماری سے یا اس خطرناک بیماری سے کہ ہمارے جسم بہت سارے کمپلیکیشن کو پیدا کرتے ہیں، اس سے بچ سکیں۔ والسلام۔